So, okay. So, recall, no? Okay. Definition 4.8, um, mao ni ang kuno, elementary row operations, no? So, ang elementary row operations na consist ng tulo ka book. So, first is interchanging or swapping two rows. The second one is multiplying a row by a non-zero scalar. Then the third one kay add a multiple of a row to so the purpose for this lecture, no, is to show that each of these row operations corresponds to a special type of matrix called na atong ginabuhat nada siya corresponding na matrix na gitawag nila og elementary matrix. So we will proceed to elementary matrices and elementary row operations. So this section we will see how to use matrix multiplication to perform this operation. So first, we define what is elementary matrix. So let E siya operations to the n by n identity matrix. So again, no, ang kanang matrix E kay gitawag siya elementary matrix. Kung imong siya applyan og elementary row operations, no, to the n by n identity matrix. So for example, let E kay inani og form. Okay, joke. So example, no, ang kuan, 'di ba, recall money ang money ang matrix, 'di ba, inana siya. So, 'di ba man ang sa identity matrix, 'di ba sa example, ang E diha 100 010. So unsay nakita ninyo sa kanina matrix, 'di ba? This is our kuno identity matrix. Na nakay matrix E nga inon ani og form. Unsay inyong nakita na pattern? Abigail Picky. Unsa may mo na-observe diri, no? From the identity matrix from this matrix E. Gi-switch ang row Unsay mo 2 ug nakita row diri? 3, sir. Gi-switch ang row 2 ug row Okay, very 3. good, no? Ah, yes, no. Gi-switch niya ang row 2 row 3. So Kennedy ay kuan siya, no? Matawag siya elementary matrix na naman. Iman gi-apply man niya ang kuan, ang row operation sa kini na matrix kaning si identity matrix. Buhat dari is para ma-form siya letter E, buday nga ri kay row 2 swap row 3. Okay? Gikan ni diri, gikan siya diri. Nakuha ra ninyo?
Nagets ra ninyo? So, kani gikan nga ri gi-apply ra ang rotary gi-switch sa kani na matrix. Mao ni nakuha ra? So ato ikwan. Balik ani sa example. No? So let E no, yung interest. Question is what is the effect of multiplying E by 3 by n matrix A. So ang n ani is number of columns no, number of columns. Yan 3 number of rows. So solve. So consider we have uh, arbitrary. If we say arbitrary matrix E, A. So that is A equals A A11 A12 dot A1N. Okay, A1N. Dari A21, A22, A2N. And dari A1, A32, dot A3N. Okay? And then, kung now, we will multiply, no? Ato i-multiply si E, nga, i-multiply ito ang elementary matrix na E. No? Ato i-apply. So, ang A diri, based sa example, ba man ang A diri? 1000001 So that is 1000001 Ayan. Yung kung to, so kani siya. So next, di ba, atro siya applyan og matrix multiplication. Unsa gid tong matrix multiplication gani? Di ba, ang buhaton sa matrix multiplication, inaniyon siya. 1 times A11, 0 times A21, 0 times A31. Di ba, inaniyon man? Nagets? Nagets ra? The next, kanipod. No? 1 times A12 plus 0 times um, A22 plus 0 times A32. Ya, that kay pa. The same ra man yung pattern. Di ba? Kani, the same ra yung pattern. Di ba? Nga kani, 1, wait sa ako sa tarungan na. So, A1N plus 0 times A2N plus 0 times A3N. So, naon sa niya kung matrix diri. Then, follow ra na no?
So gani 0 times A11 plus 0 times A21 plus 1 times A31. Ya, diri kay 0 A12 plus 0 A22 plus 1 times A32. That na 0 times A1 and maklaro ra kung suwat diri. Kurog-kurog mo na ako. Maklaro ra kung gisuwat. So diri A1 to ni diri. Pisa pa. Diri 0 times A2n plus 1 times A3n. Nga diri 0 A11 plus 1 A21 plus 0 A31 0 A12 0 times A12 plus 0 times A2 A22. Ano? Sorry, 1 day 1. 1 day na dry. 1 times A22 plus 0 times A32 that 0 times A1n plus 1 A2n plus 0 A3n. So ari na ko ibutang ang answer ani niya no. Diri lang. So pila answer diri? Kana. Pila answer no? Same ra sa row 1, sir. Same sa row 1. Now we have A11, A12, A1n. Diri Kanang nasa row 3. nasa row 3. So mahimong A31, A32, that that A3n. Ngari A21, A22, A2n, no? This is actually no sa kwan kanang kung si i-multiply nga ri na ang di ba ang kay 100 is actually ang gi-interchange nimo ang root 2 ug root 3. So man ni siya. Na kaning diri mao man ni. Mao man ni ang mao man ni ang So yung result is gi-interchange nimo ang root 2 ug root 3 sa matrix A. So meaning ang effect day kung mag-multiply ka og kung imo i-multiply ang A sa kung imo ni i-multiply ang kani asa man tong kuan eh. Kanina kanimo na matrix no kung i-multiply na nimo so ang iyang result is nag-switch ra ka og duha ka rows which is gi-switch nimo ang row 2 og row 3 sa matrix A. So we can say that the kanina matrix
is the elementary matrix for switching row 2 and row 3. Okay, nasabtan ra? Hello. Okay nakuha ra? So again, no? Kung kini i-multiply nimo sa kanina matrix, so ang mahitabo ni matrix A is kuan niya, gi-interchange niya ang row 2 ug row 3. Okay? Nabay pangutana ani? Okay, next example kani pod. Okay, so let E yung matrix kay 1 0 0 0 k 0 0 0 1. So, yung pangutana is unsay effect kung mag-multiply ka ni E sa kanina matrix A. Ang matrix A mao man ni. So, wala na ko. Unsay epekto kung kuan day? Unsay mahitabo? Unsay mahitabo if ang kanina matrix is imo i-multiply sa kanina matrix. Okay. So ato no, i-multiply siya no by matrix multiplication. So E times A, so where E is 1 0 0 0 K 0 0 0 1 times the matrix A which is kani. No? And then applying matrix multiplication naman siya. 'Di ba? Kani 1 times A 1 1, 0 times A 2 1 plus 0 times A 3 1. That is A 1 1. No? 1 times A 1 1 plus 0 times A 2 1 plus 0 times A31 is just equal to A11. Kana. The next, 1 times A12 plus 0 times A2. No, sayop. Sayop, sayop. Sayop ko. Alagi. 1 times A12 plus 0 times A22 plus 0 times A32. Pila answer? It's just equal to A12. Okay? Mo ni siya. Na follow running uban. Na follow na siya diri. Okay? Next. Okay. 0 times A11 plus K times A21 plus 0 times A31. Pila man na? 0 times A11 plus K times A21 plus 0 times A31. Pila man na? Law, pila rin answer na.
Lovely answer na kaniyo. Lovely answer na ni. K821, sir. Kay ito ano kay makancel na siya no kay zero naman kanipod. So therefore K821 nya follow ra ng uban no. So follow na siya. So applyan naman ninyo og kwan matrix multiplication. Kay ba naman kamo mo gamit og kwan matrix multiplication. So Yes, next sir. kay kanina pod no sa third row. So mara gyapon na process. Dali ra man siya. 0 times A11, 0 times A21, 1 times A31. So that would be A31. So kung 0, 8 times mo A1, 1, 0 man siya, no? Na 0 plus 0 times A2, 1, 0. So 1 times A31. So ang answer niya is A31. Nasa technique, ano, no? Um, di ba, kanina ro. I-multiply nimo sa kanina column. 'Di ba, observe na nakay duha ka zero. 'Di ba ang kaning zero kay i-multiply mo siya diri no? Ano? I-multiply siya diri dapita eh. Kana, no? So na shortcut ana, ang shortcut ana, no? Ang shortcut ana 0 0. So ari na lang ko diri. 1 times A31, so that would be A31, no? Kay makancel naman siya. So unsa may purpose kung 0 a times na may A11 pila may answer ana? 0 times A11. 0. Di ba? 0 ra. So mas mayo na nga inani ora nako. No, murag shortcut na lang ba para dali na lang ang pag-solve. Ja diri, wala may answer ani. Kani og kani. So take note mag-ana na siya. 0 times A1 to, 0 times A2 to, 1 times A3 to. Ila? A32. Yes, sir. A3 to ra no kay mahog ra na imong gi times 1 times A3 to. A3 to ra. Okay? Na kuha ra nyo ang pattern. Nagets ra mo sa pattern. Kagets ra mo sa akong pag-solve. Then the next one para makuha kani kay basta dat kay kami na kanang more siya and so on and so on kanang wala man kakaibaw gid wata kaibaw nga pila ka buok ang kolom na ibutang no marag kuan ba gi as is na n no kay wala man ta kaibaw pila ko to possible 4 3 by 4 possible 3 by 5 3 by 6 3 by 7 3 by 8 3 by 1 million di ba so man pasabot aning dot until mabot kag A1N, A2N, A3N. Okay, wala matakay ba kung asa takutob sa column, number of columns. So this means unsa di epekto day kung ang kwan, kung ang si matrix A i-multiply sa matrix A, unsa effect ana niya? So ang effect ra niya is mura kag Multiply of nag-multiply scalar. og non-scalar, non-zero scalar. Mura ka ga-multiply og non-zero scalar. Mura ka nag-apply og kaning number 2. Multiply a row by a non-zero scalar. Okay. Next.
Tara. Next, let E yang matrix kay 1 0 0 0 1 0 0 k 1. So unsay effect ani niya if kanina matrix i-multiply sa matrix A. So now no ato i-compute no. Ato i-compute ang matrix E na yasod kay 1 0 0 0 1 0 0 k 1 o matrix A na inani na form. No? Again, ang gigamit na nato is matrix multiplication. So, di ba, ano na siya, no? So, kani, multiply dari. So, 1 times A11 plus 0 times A21 plus 0 times A31. The answer is, kani, A11. Okay, napalo ra? Next, kanina po, no? So, 1 times A12 plus 0 times A22 plus 0 times A32, that is kanira pod. Nya, kani, multiply ni mo diri, maura mo gyapon na. No? Dat ra na siya. Na, next. Kaning dat, timan iya, kaning dat. Napala siya, for example, A12. Sunod ani, A13, A14, A15 until A1N, depende kung pila ka book imong column. So, kung imong column kay tulo, so, tama na ta sa A13. Na imong column, taman sa 4 ka book imong column, so, kutob ta sa A14. Okay? Na kung kani ang sunod, so, kani rapod. So, meaning, A13, A14, A15, and so on. Kung pila ka book ang N imong gibutang diha. The next one is kung kinay na row i-multiply sa kanina column, pila answer? A1N. A1N ano? Kay kanay multiply ani A1N. Kanay multiply ani 0. Kanay multiply ani kay 0 na i-plus nimo, that would be A1N. Okay, next, kanina pod. Kani times ngari. Try to check lang, try to compute lang. Basta ang answer kay kani. Ayan, sunod. Kanina pod. Kanina row, i-multiply sa kanina column, the answer is A22. So, next, kanina row, i-multiply sa kanina column, the answer is A2N. Okay? Nakuha ra ninyo? Giso.
So, kanina po na. So, 0 times A11 plus K times A21 plus 1 times A31 that is equal to A31 plus AA21 which is kani. The next um, kanina row multiply sa kanina column. So, mano yung answer? Nya, same thing po dani. Kanina row multiply sa kanina column. So, mano yung answer? Okay? So, if ganan niya ma-check ninyo kung mano yung answer, so solve lang by using matrix multiplication. I hope nakiba na mo gamit sa matrix multiplication no para dili makayagaw. So, unsa the epekto day kung ang matrix A multiply ani? Unsa the effect ana niya day? Jed o bota. Unsa yung epekto ana? Okay. Unsa may epekto if ang matrix A multiply ani? Ano daw? Sana daw? Hello. Hello. Unsa yung epekto na if ang matrix A no nga 3 by n i-multiply ani? Anyone, unsa kay effect ana? So actually ang epekto ra niya no kung ang matrix A nga 3 by n i-multiply sa kanina matrix na kung gi-circulan is just like a kwan murag kanira siya murag ta ni gamit og kwan guys sad musakay murag kanira atong gigamit murag ka gamit ana na murag ta ni apply og add a multiple of one row to another row. Okay? Unsa again? Unsa kito epekto gani if ang matrix A nga 3 by n i-multiply ani? Unsa kay may tabo gani sa imong matrix ko i-multiply na siya? Mura ra ta ko ano kanang nag-multiply tag nan scalar and then gi-add sa lain na row or the elementary row operation number 3. Okay? Nasabtan na rin ninyo? Hello? Yes, sir.
Nasabdan ra, no? Okay, so let E is equal to 010 100 001 in which makita na to nag-switch si first and second row sa identity matrix nga order tree nag-swap. Nag-swap ro, di ba? Giswap si first row o si second row. Also, let matrix E nga inon ani. So find E og E. Ang answer niya is kwan. Actually, ang answer niya is gi-swap si row 1 og row 2 sa matrix A. Na ato i-show if tinood ba na akong gisulti. Tiban. So ang may tabo day kung imo na i-multiply, actually ang answer niya is ako ra ibutang sa kilid ang iyang ano answer niya. Ang iyang answer is gi-swap nimo si row 1 and row 2. So ang answer is 1 negative 3 6 0 2 1 3 2 1. Pero karon ako sa issue ang iyang matrix multiplication. Nato ipakita, no? So 0 times 0 times 0. 0 times 0 plus 1 times 1 plus 0 times 3. Dari 0 times 2 plus 1 times negative 3 plus 0 times 2. Next, 0 times 1 plus 1 times 6 plus 0 times negative 1. Na-follow ra? Abigail, na-follow ra, Abigail? Akong Hello, gigamit sir. matrix multiplication ra akong gigamit ha. Next, 1 times 0 plus 0 times 1 plus 0 times 3. Next, next 1 times 2 plus 0 times negative 3 plus 0 times 2. Next, 1 times 1 plus 0 times 6 plus 0 times negative 1. So last one, 0 times 0 plus 0 times 1 plus 0, 1 times 3. 1 times 3. Nari, 0 times 2 plus 0 times negative 3 plus 1 times 2. Dari, 0 times 1 plus 0 times 6 plus 1 times negative 1. Okay? Dari, pili answer ani? 1. Sakto? 0 times 0 plus 1 plus 1 times 1 plus 0 times 3 kay 1. This one, pili answer ani?
So negative 3 na kani kay Negative 6 3. kani 6 3 we have 0 0. yeah, 3 kana pila na 2. 1 times 2 2 yeah, 3 kani 1. 1. 1 tana bantayin lang ninyo ang pattern ni basta any number nga mataparan og 0 automatic 0 gina siya. Any number na ma-multiply og 0 is 0. So kani automatic 0 kani na lang mo i-multiply. Next 3. ila 3. 3 kani 2. 2. 2 kani Negative 1. negative 1. Okay? So actually, 'di ba kung mura na taga-swap. Okay? No, mura na taga-swap no. Yo. Nuggets ra ninyo. Mura na taga-swap ang row 1 og row 2. Nakuha ra? Wala rin pumunta na ni. Yes, sir. Agora. Kara. Ah. Then show no na show pod na ipakita ang solution na ni. If kani na matrix i-multiply sa ngari ang mahitabo unsay expectation niya ni. Unsay expectation na ni? Unsay answer niyo ani? Oh, Ang row 2 kay i-multiply og 2. bereg ang root to kay i-multiply og 2. So that is 1 0 negative 4 1 0 4 12 negative 8 0 1 3 1. Mana yang answer? Okay? So try to show no sa paper and then send sa GC if mao ba ni ang answer. So naraman tayo GC din na so no practice na i-solve na siya then send sa GC. Pero basta inani ginamatrix ni multiply sa A mura na ka og nag-multiply og 2 sa roto. Okay? Mura ka ga-multiply og 2 sa roto. Okay, next. Ano naman the answer day? Kani daw. Ang kanipod kanina matrix i-multiply ani mura ra pud taga kwan ga multiply og 2 sa roto no mura taga multiply sa kwan wait sana naglibot oh. Ay dili day kung kini i-multiply sa kanina matrix mura taga kwan mura tag 2 row 1 plus R2 ang kani maray iyang equivalent kuno ay ba nako ara nano 2 row 1 plus R2 kay tungod si to diri natungod siya sa column number 1
Di ba? So 2 row 1 plus R2. Ato gitistingan gani. 2 row 1 plus R2. So bali ma 0 siya nga ri mo 2 nya ma 1. So di ba kwan 1 0 negative 1 0 4 5. Okay. 2 times 1 plus negative 2 pila? 2 times 1 plus negative 2, that is 0. Na 2 times 0 plus negative 2, negative 2. Na 2 times negative 1 plus 3, that is 1. Which is parihara sa ngari. Okay? So pala ko screenshot ani kay wala ko nigi-appeal sa kanday sa kanina e-book nako. Wala na ko nina type ba ang explanation na ni. Ay naraman day sa ubos day karon pa ko banday. Try. Note that 2 times the first row or row o matrix A is added to the second row. So man siya. Man siya. Okay, so theorem 5.8. Ay, tara din. Notice from example 5.6, no? Which 5.6 kani siya. Example 5.6 nag-matrix multiplication ta no to perform elementary row operations on non-square matrices no. If nakabantay mo kaniday na kwan, kaniday na example is ni apply ta og elementary row operations na elementary row operations nga dili square matrix na ang A ba ang A kay dili ba siya square matrix kay 3 by 4 man. So if the size of A is n by p, then A must have an order n. No, meaning ang kanang elementary matrix nimo dapat order n or the square matrix of order n. So next we proceed sa kanina theorem no. So performing any of the three elementary row operations on a matrix A is the same as taking the product A, where A is the elementary matrix obtained by applying the desired row operation to the identity matrix. So, ang gingon ani sa theorem, kung mag-perform ka og mga elementary row operations, parehara na siya nag-multiply ka og matrix E times A, where E is the elementary matrix na imong gi-obtain sa row operation. So, unsa gitong kangani? Unsa gitoy elementary matrix if iswap nimo si row 1 o row 4? Unsa kay naong sa matrix no? Elementary matrix. What is the elementary matrix E? If row 1 swap row 4. Unsay elementary matrix ana niya?
So, ayang elementary matrix kay 0, 0, 0, 1. Nya, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Nakuha? Hello, nag-gets ra? Yes, sir. Okay, so okay, next is kana lang. Um, balik lang tani ka next meeting. So, ako na sa i-end, no? Kay na pa ko'y himuon pa day. Balikan natin na next meeting ang kato na part. So, ako sa screenshot inyong mga taguay. No. Kaya na pa ko'y himuon, no? So, anyway, sapit ang matamhaman sa lecture 5. Okay, so, ako na yung i-end day. Mo end na ko, kaya na pa ko'y kuha nun, himuon. Bye-bye. Thank you.